আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। बार मस्जिद के तरफ से आज का सबसे बड़ा न्यूज़। कोलकाता के आर्जिकल में लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद डॉक्टरों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है कि मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूं और जनता के लिए कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। और क्या कहा है ममता बनर्जी ने, वो सुने। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকবো। I tried my best to sit with the junior doctors. I spent 3 days for them, waiting and waiting, that they should have come, they should have settled their problem, even when they didn't accept the verdict of the Supreme Court. Instead of that also, I waited 3 days with my highest officials, including Chief Secretary, Home Secretary, DG, and my MOS. But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support. I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment for common people. We want that, as per Supreme Court instruction, they must join their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action, because sometimes we have to tolerate. It is their duty to tolerate sometimes.